Veliki pozdrav moji dragi gledatelji. Moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću svima vama preporučiti, ukoliko imate problema sa nečim što se naziva varikozne vene, kako ćete ih na potpuno prirodan način rješavati. Dati ću vam jedan izniman biljku koji možete koristiti u raznim formama i lijepo pratite emisiju do samoga kraja, jer ću vam dati još nekoliko izvanrednih savjeta koji će prirodno, sigurno i bez jedne nuspojave dati šansu vašim varikoznim venama jednog dana da se u potpunosti riješe. Ono što je zapravo jako interesantno i mislim da ste vi svi toga itekako svjesni, u zadnjih nekoliko desetljeća promjena načina života je značajno utjecala da veliki broj osoba dobiva varikozne vene. Varikozne vene dolaze radi prekomjerne tjelesne težine dugi vremenski period, radi konzumiranja izuzetno velike količine loših namirnica, što praktično veliki broj vas svakodnevno konzumira. Redovito koristeći velike količine lijekova, pa onda premalo kretanja, premalo vježbanja, specijalno osobe čak koje imaju genetsku predispoziciju i puno toga može nama potencirati da se varikozne vene itekako stvaraju. One u velikom broju slučajeva kao takve potencijalno mogu stvarati velike probleme, a ono što je najveća zapravo problematika kod varikoznih vena je upravo smanjivanje funkcije nečega što se nazivaju jednosmjerni ventili u vašim venama. Dakle, jako lijepo ćete mi shvatiti. Naše srce kao takav je organ koji pumpa krv kroz krvne žile. I krvne žile koje odvode krv od srca nazivaju se arterije, a krvne žile koje vraćaju krv prema srcu nazivaju se vene. I zato se tu jako velika problematika najčešće događa u ovim varikoznim venama, specijalno u nogama. Jer kada krv se tjera od nogu prema gore, prema srcu, kada je situacija sasvim normalna, u našim venama se nalaze tri jednosmjerni ventili. Dakle, krv ide prema gore, ti ventili se prvo otvore i onda se zatvore i onda krv normalno može putovati prema gore. Dakle, sa vremenom se dolaze upravo do slabljenja krvnih žila i slabljenja stijenki krvnih žila, oslabljenje funkcioniranja samih ventila. I ono što se zapravo događa ako ventili ne rade ispravno, to može uzrokovati curenje krvi i protok krvi unatrag. Ako se to dogodi, krv se skuplja u vašim venama koje postaju natečene i povećane. Vaše vene su važan dio zapravo krvožilnog sustava i veliki broj osoba upravo ima ovu vrstu naravno problematike. I naravno postoji veliki broj istraživanja koji su pokušali od davnina zapravo ugledati kako određene vrste biljaka utječu na naše zdravlje. Specijalno ću vam danas preporučiti nešto što se naziva divlji kesten. Ajde, molim vas, itekako ja mislim veliki broj osoba zna kako izgleda divlji kesten. Praktično kao takvo drvo može rasti čak i preko 500 godina, on često raste u gradovima, međutim i u divljini veliki broj osoba zna kako naravno izgleda. I kada govorimo o samom divljem kestenu, on je u svom podrijetlu negdje iz 16. stoljeća sa jugoistočnog dijela Europe, specijalno sa balkanskih područja, proširio se kasnije u Europu. Europa je specijalno pogodno stanište za divlji kesten, međutim vi njega možete naći u bilo kojim krajevima, dakle naravno svijeta. I mi kada govorimo o samom divljem kestenu, on sadrži ljekovite tvari kao što su kumarini, flavonoidi, saponini, treslovini, glikozid, eskulin i razne druge aktivne stvari. Najdjelotvornije među sastojcima je escin. Sve navedene tvari su u znatnim količinama prisutne u cvjetovima i listovima i sigurno da u ljekovitom djelovanju sudjeluje druge brojne tvari, a koje se ovdje posebno ne navode. Dakle, specijalno vodite računa da u divljem kestenu postoji taj escin. On je najaktivniji sastojak u samome kestenu. I onda ima nekakvih 100 godina unatrag počeli su se značajno razvijati pravilna istraživanja o utjecaju divljeg kestena, a jedan od onih perfektnih situacija je djelovanje na vaše krvne žile. I specijalno kada govorimo danas o venama. Dakle, vi kada redovito koristite preparate na bazi divljega kestena, možete ga koristiti kao tinkture, kao prah, možete ga koristiti kao tablete ili još jedna od onih izvanrednih načina korištenja divljeg kestena biti će krema. Dakle, vi možete imati formu kreme koju mažete kasnije na varikozne vene i iz tih perspektiva se značajno poboljšavati situaciju sa vašim venama. Ono što se zapravo događa, escin je sastojak koji jača tonus venskih krvnih stijenki. Escin smanjuje propustljivost venskih krvnih stijenki te smanjuje nagomilanje tekućine od tkivina. Djeluje protuupalno, ubrzava krvotok te sprečava zastoj krvi u venama.
Divlji kesten pomaže izlučivanju vode i otekline iz samoga organizma i ono što je bitno za reći, neke interesantne su jako stvari vezane uz divlji kesten. Dakle, istraživanja pokazuju da ona ima potentna, jako antikancerogena djelovanje, specijalno vezano uz laboratorijskim istraživanjima, uz leukemiju, uz rak grlića maternice, rak dojke, što je nevjerojatno bitna situacija specijalno za žene. Dakle, tu vam divlji kesten pomaže radi svojih snažnih antioksidativnih svojstava. Divlji kesten može pomoći u funkcioniranju bubrega i dakle, specijalno mokraćnog sustava, a jedan od onih blagotvornih načina kako ćete prirodno liječiti probleme sa prostatom biti će divlji kesten. I ono što još divlji kesten itekako dobro radi, biti će vezano uz prebiotsko, odnosno pojačavanje crijevnog mikrobioma. Jer vi kada redovito koristite dakle, divlji kesten, hranite one mikroorganizme ili one zdrave mikroorganizme u našoj probavi i oni kao takvi mogu puno više rasti i iz te perspektive značajno pojačate vaš imunitet. Redovito koristeći dakle, divlji kesten, on koristi se u zaciljivanju rana, čak podržava plodnost kod samih muškaraca, što je izvanredno bitna situacija. I ono što ću vam još preporučiti, dakle, kao takvo sigurno smijete koristiti dakle, preparate na bazi divljega kestena za varikozne vene, međutim ima još jedna izvanredna biljka koju možete isto tako zajednički koristiti. Biti će nešto što se naziva bodljikava veprovina ili butcher's brew. Koristite od 200 mg 2 do 3 puta dnevno, ekstrakt od same borovnice, ginkgo biloba 60 do 120 mg dnevno, tako možete 2 puta, a što se divljeg kestena tiče, uzimajte ga 100 do 150 mg, a da unutra bude escina minimalno 20%. I ono što nije loše, recimo, ako uzimate ginkgo bilobu, koristite recimo ovu samo butcher's brew, koristite ju kao formi tableta, a možete recimo istovremeno nabaviti si nekakve kreme na bazi recimo divljega kestena i mazati svoje varikozne vene. I upravo su ovo nevjerojatni prirodni načini potpunog dakle, rješavanja problema sa varikoznim venama. Međutim, kao uvijek jednostavno morate promijeniti vaš način života. Redovito vježbanje, normalna tjelesna težina, izbacivanje upalnih namirnica iz vašega organizma, kontrola specijalno lijekova koje konzumirate, vi možete onda iz tih perspektiva uz ove prirodne sastojke riješiti vašu situaciju. Dakle, vi nećete ništa postići s ovome ako vi i dalje nastavite jesti što ste navikli jesti, što izuzetno upalno djeluje na vene i da ne radite ništa na vašem životu, a unosite ovakve vrste prirodnih sastojaka. Ovo su najbolji dakle, prirodne opcije, dakle, liječenja varikoznih vena, ali morate se malo potruditi i dati si truda, što najvjerojatnije ovakva vrsta situacije se neće riješiti jako brzo, pa ako treba i nekoliko mjeseci raditi na sebi, ovo će vam biti prirodne opcije koje će vam značajno pomoći ukoliko imate varikozne vene. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate od dole ispod video zapisa potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal i ukoliko kliknete na ikonu zvona, ovakve i slične zdravstvene informacije ćete primati svaki dan, jer samo to i jako, kako bih rekao, sa velikim užitkom radim svima vama ne bi li pomogao vašemu zdravlju. Do druge teme, lijep i ugodan pozdrav! I sve u mome životu što sam ja htio napraviti je bio pomoći svima vama kako da se na najbolje prirodne načine izliječite od vaših bolesti i oboljenja. I to je nešto što ja intenzivno izučavam zadnjih nekoliko desetljeća. Specijalno zadnjih 14 godina od kad radim u ordinaciji sa mojim pacijentima iz cijeloga svijeta. I svi vi, ukoliko imate bolesti srca i krvnih žila, imate problema sa visokim krvnim tlakom, sa nastankom možda krvnih ugrušaka, imate li problema sa mozgom, potencijalan razvoj demencije, probleme sa pamćenjem, probleme sa koncentracijom, ukoliko imate bolesti bubrega, bolesti pluća, bolesti jetre, ukoliko ste jedna od onih osoba koji ima problema sa probavnim sustavom, pa imate nešto što se naziva gastritis, GERD, Kronova bolest, ulcerosni kolitis, zatvor, bolesti infekcije mokraćnog sustava, imate možda problema sa prostatom, problema sa nečim što se naziva višak mokraćne kiseline, imate bolest koja se naziva giht ili bubrežni kamenci. Ukoliko ste jedna od onih osoba
koji ima problema sa očnim bolestima kao što su makularna degeneracija, katarakta, glaukom ili suhe oči, bolesti štitnjače, nadbubežne žlijezde, hormonalne tegobe, kožne bolesti, ili ste jednostavno jedna od onih osoba koji se bavi sa sportom profesionalno i rekreativno i želite vaše performanse ili vaše tijelo dovesti na najbolju perspektivu vezano za izgradnju mišićne mase i izdržljivosti, ili želite jednostavno imati najbolje prirodne opcije prehrane i liječenja i želite možda izgubiti kilograme na najbolji, najprirodniji mogući način. U svemu tome i puno toga ostaloga ja vam izuzetno mogu pomoći u mojoj ordinaciji. I ukoliko želite moje savjete i moje osobne programe prirodnog liječenja svih vaših tegoba, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ili kontaktirajte moju ordinaciju Aura centar iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate nazvati ordinaciju, dogovoriti termine i ja ću se drage volje potruditi svima vama dati najbitnije i najbolje opcije i prirodne programe liječenja. I to možemo napraviti na hrvatskom jeziku, ali isto tako na njemačkom ili engleskom jeziku. Dođite u ordinaciju i ja ću drage volje pomoći svima vama kako prirodno i sigurno izliječiti sve vaše bolesti i oboljenja.